Mag seatbelt tayo para hindi tayo mauli. Tayo ulit ng pintura para sa Mitsubishi Mirage. Kakalabas lang kasi nung nakaraang linggo nung yung kaibigan natin. Hindi nga ako sir eh. Tapos sumabit ulit, kaya ayusin ulit natin. Ba hindi ako sir. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. So yan mga pare, yan, tulot yung tama niya. Diba? Yan. Sisiw. Sisiw. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikka stopp på meg, så jeg lener meg